Bem-vindos de volta ao Zouk. Nesse episódio eu conversei com as mulheres que estão transformando a sociedade senegalesa através da arte e do ativismo. Primeiro, Madame Madeleine Devé Senghor, artista plástica, jurista e antiga embaixatriz do Senegal no Brasil. 5, 4, 3, 2, 1. After the end of the world. Don't you know that yet? It's after the end of the world. Don't you know that yet? It's after the end of the world. Don't you know that yet? Madeleine Devé Senghor é uma jurista, ativista, artista plástica, embaixatriz, escritora pan-africana nascida no Senegal. A artista se inspira da natureza e utiliza materiais que muitos descartariam para criar suas obras de arte. Ma façon de m'exprimer de manière plastique. Redonner vie à des débris destinés à être jetés aux oubliettes. Donc, le premier débris que j'ai utilisé, à qui j'ai redonné vie avec mes collages, ça a été le tissu. Pioneira em diversas áreas, ela foi a primeira mulher a se formar em Direito Público pela Universidade de Dakar, a primeira mulher conselheira do primeiro-ministro senegalês e a primeira artista plástica a introduzir a colagem têxtil nas artes plásticas do Senegal. Diante de tanto pioneirismo, perguntei a Madame Senghor se ela se deixou afetar pelo peso de ser a única mulher nesses ambientes. Et en tant que femme, j'aimerais vous demander quels ont été les défis d'avoir été souvent la première dans certains espaces où il n'y avait pas forcément de femmes avec vous. Non, ça n'a pas été un défi parce que moi, ce que je dis toujours, c'est que je suis une femme professionnelle. Oui. Je suis venue aux arts plastiques, j'ai jamais étudié l'art. J'ai jamais été dans une école. Et j'ai commencé à faire, m'inspirant d'ailleurs une technique bien sénégalaise, qu'on appelle dabadahe. Dabadahe, c'est découper des morceaux de tissu et les coudre des uns à côté des autres, qui est l'origine du patchwork. Ah, d'accord. Notre dabadahe. Ela possui uma profunda conexão com o Brasil, onde foi embaixatriz do Senegal durante 10 anos na recém-fundada Brasília. Le premier pays africain qui a construit une ambassade au Brésil, c'est le Sénégal, en s'inspirant non pas de la modernité de Brasilia, qui était la tentation, cette nouvelle capitale extraordinaire, planifiée, une ville planifiée. C'est fou, c'était fou à l'époque. Et donc, c'est inspiré d'un monument emblématique de notre espace géographique, qui est de l'Empire, la fameuse mosquée de Tombouctou, pratiquement en forme de pyramide. Durante sua estadia na Embaixada do Senegal, Madeleine Senghor descobriu a conexão entre a Revolta dos Malês, a maior revolução pela libertação dos escravizados no período pré-abolição, em Salvador, na Bahia, em 1835, e o Império do Mali, do qual o Senegal fazia parte. Ela decidiu então trazer essa história para o seu país, realizando a tradução inédita para o francês do livro A Revolução dos Malês, Insurreições Escravocatas, do escritor brasileiro Décio Freitas. O Império do Mali, um dos grandes impérios africanos da história, se estendia dos atuais territórios do Mali, passando pelo Senegal, Gâmbia, Mauritânia, Guiné, Burkina Faso e Niger. Fundado no século XIII pelo imperador Sundiata Keita, ele conheceu seu apogeu com o imperador Mansa Musa, descrito como o homem mais rico da história por suas vastas reservas de ouro. L'Empire du Mali, dont l'empereur le plus célèbre est Sundiata Keita, qui quand il est allé faire son premier voyage à la Mecque, est parti avec des caravanes chargées d'or et c'est resté parce que tellement il y avait d'or dans cette région, il est parti faire son premier voyage à la Mecque qui est resté dans l'histoire en emmenant des tonnes et des tonnes d'or. Os malês, africanos alfabetizados que lideraram a revolução e se comunicavam majoritariamente em árabe, tiveram seu nome traduzido por historiadores brasileiros como sinônimo de muçulmano. Segundo Madeleine Senghor, essa é apenas uma parte da história. Qui sont les Malais? Les vrais, ceux qui sont les révoltes des esclaves, ce sont les gens originaires de l'Empire du Mali. Oui. Les Ouzmalès, on le traduit par les musulmans. Non. Les Maliens, originellement, l'islam est venu après. Ce sont des gens qui sont attachés, ce sont des féticheurs, ce sont des gens qui ont les religions, ce qu'on appelle les religions traditionnelles. No direito, o ativismo de Madeleine Senghor levou não somente à criminalização da violência sexual no Senegal em 2020, mas também inspirou outros artistas, como no livro Todos contra o Estupro, de Melissa Mathieu Ndiaye, que utilizou a pesquisa da ativista para escrever poesia sobre o tema.
Alors, en tant que juriste, il y a la définition du viol. Le viol est une violence, c'est toujours la même chose. Moi, vous savez comment j'ai défini le viol? Comment? Le comble de l'injustice. C'est le comble, c'est la plus grande des injustices. Il n'y a pas pire injustice que le viol. E a minha entrevista com Madame Senghor terminou me mostrando uma outra de suas lembranças do Brasil, as obras de sua amiga pessoal, a pintora surrealista pernambucana Viola Lacerda, que faleceu em 2022. Encerrei essa visita entendendo melhor os elos que unem nossos povos através do Atlântico. E hoje, muitos deles passam pela arte, que, segundo Madeleine de Senghor, é uma característica nata dos senegaleses. Ce sont des artistes nés. L'artisanat est quand même très développé et en utilisant les matériaux locaux. C'est la valorisation du patrimoine, des beautés de la nature. Se você gostou do vídeo e acha que ele pode ser útil para mais alguém, não deixe de curtir, se inscrever no canal e compartilhar para que ele chegue ao máximo de pessoas possível. Obrigada! After the end of the world.